من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي الله تعالى فوق أكون مالو نيجي كون مالو كنيه كالله تعالى فوق الله تعالى كون مالو تنيادو ni Allah Ta'ala ka dengelen ten fila den saba di ma den ko tɛ kɛ e ɲɛna ko ba ye mais an y'a dɔn k'a fɔ ko musow bɛ yen cɛw bɛ yen nin waati ɲɔgɔnna la fura sugu bɛɛ kɛlaw bolo mais Allah Ta'ala ma diɲɛ Allah yɛrɛ ma sɔn o y'a kɛ ɲa bɛɛ ma den bɛ se sɔrɔla ɲa min mais a tɛ se bɛɛ na muso ni cɛ yɛrɛ bɛ déplacer waati min ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko ka cɛ farlaji ta ka muso farlaji ta k'o labɛn kɛnɛ ma fɔlɔ ka sɔrɔ k'a sabati muso dɛsɛyɔrɔ nin bɛɛ bɛ kɛ mais a tɛ bɛn Allah Ta'ala ko kuranɛ selimanba kɔnɔ lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha Allah Ta'ala k'a ka masaya kofɔ ale Ala le ye sankolo masa ye sankolo masaya b'a bolo dugukolo masaya b'a bolo ale Ala bɛ fɛn da fɛn min ka di ale Ala Ta'ala e bɛ sin ka Ala Ta'ala ka danni ma filɛ e bɛ adamaden kelen ye kun fila b'o la mais sen fila b'o la ele yɛrɛ bɛ ninnu ma filɛ ninnu bɛ taa ɲɛgɛn na cogo di c'est à dire ni ɲɛgɛn nata ka kelen min na a bɛ komi ɲɛgɛn nata y'a fila bɛɛ le minɛ ni sunɔgɔ kɔni ka kelen min na a bɛ komi ninnu fila bɛɛ le kan ka sunɔgɔ ɲɔgɔn fɛ mais denw nɔ adamadenw nɔ kiti fana bɛ labori o kan Ala fana kɛni bɛ k'o kɛ tɛ bɔ mais ni Ala Ta'ala ka ne ni e sɔn a ka den di ne ni e ma den nin sɔrɔla hɛrɛ bunda kɔnɔ i ɲa fana k'i den ye nin ka kan ka kɛ sawa ye adamaden ma Ala Ta'ala ko kuranɛ selimanba kɔnɔ alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون يا موسى مسلا إيش لاجئ Monsieur Kaba, est-ce que vous avez la mine de menace en Bilourka? Non. Voilà. Bon, non, on va me sauver. Maman, à quel point? Allez, ouais. On va me sauver. Comme il camale dans les Kataya, Ani Ambalako. Baye si ka miri ni eye san bi naani kɔnɔ ye miri san bi naani tɛmɛni e yɛrɛ tun ye i tun ma ko fɔ i tun tɛ yen kuma tɛ yɛrɛ ko tɔgɔ bɛ na la i la mais Ala Ta'ala sɔnna Ala Ta'ala diɲɛna a ka furu la nɔgɔya i fa ani ba cɛ Ala diɲɛna ka den bɔ o la min kɛra e ye mɔgɔ kan k'i yɛrɛ mafilɛ k'i yɛrɛ kɔntɛ bɔ den ye kayiraba ye anw ye den ye Ala yɛrɛ fana sɔnna ka den fana di aw ma n'an k'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan an ni mun kɛli ka kan ka Ala Ta'ala fo k'a koɲuman dɔn Ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko ni aw ka ne Ala koɲuman dɔn la azidannakum ne Ala Ta'ala bɛ aw jidi yɛrɛ caman na bi denmuli kɛnɛ a fɔ ka gɛlɛn de sa ne yɛrɛ tɔgɔma dɔgɔnin de sɔrɔla n tɔgɔma kɔni t'a la n ma hali ka wajibili yɛrɛ kɛ n bajɛ n tɔgɔma t'a la j'étais hors sujet a kɛra ten nɔ n'an ma wajibili kɛ lɔ o tun tɔgɔma ko de mɔgɔ tɛ se i yɛrɛ ka denmuli kɛ la o fana tɛ se kɛ la donc alhamdulillah Ala Ta'ala ka dɔgɔnin ni dɔgɔma fana ma peut-être nin na kɛ n dɔgɔma don na bɔ a ka nɛni na so kɔnɔ ni tiɲɛnikɛla wɛrɛ nana ka fara a kan tuma dɔ non parce que o de ye cɛ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko karamɔgɔ tɛ tɔgɔma ko tolo ka mɛn est-ce que o ni fɔli ka kan voilà mais o bɛɛ bɛ fɔ ko Mohamed bɛ tiɲɛni kɛ bon na a bɛ tan mais alhamdulillah ko Mohamed yɛrɛ tandɔrɔla nana an n'a lajɛ ni nin ne tɔgɔma sa min a tiɲɛni ka ca donc alhamdulillah nin ye Ala tanuba ye an sigilen bɛ kɛnɛ min kunna an sigilen bɛ Firdawsi kɛnɛ kunna an sigilen bɛ
konate ka hɛrɛ fana kunna ni weleli lasela an ma tuyana silamɛya la an kan ka weleli jaabi an bɛ Alahu Taala dali den min sɔrɔla k'a fara den tɔw bɛɛ kan k'o bɛɛ balo Ala m'o kɛra alhamdulillah nin tun ye Ala kɛra ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam dan an ye sunna daminɛ an bamuso sigilen bɛ yan sabu ne bɛ question nin poser n bamuso le Mama Konate dusu bɔli daminɛna silamɛya Ala kɛra bɔ min kɛra Maka kana Madina sallallahu Yahudiyaw ani munafiku ko Muhamadu sirila a n'a ka sahabaw sirila ko den tɛna sɔrɔ la ko kuma laci Madina fan bɛɛ fɛ o waati la mɔgɔ dɔw don sankɔrɔnin de tun ye silamɛya la kuma tun bɛ joué o kan mais muso kɔni tun tɛ kɔnɔ ta la sahaba muso a gɛlɛyala dɛ mais jɔn de nana ka na silamɛw ka lɔ lakali jɔn bɛ s'an dɛmɛ n'o den tɔgɔ la c'est à dire den tun tɛ sɔrɔ la hali na sankɔrɔnin Madina après mɔgɔ kumakan ko Muhamadu ko kɔni an bɛ taa tɔn sigi a la mɔgɔ o muso si tɛ kɔnɔ ta yan e ka dɔn ko ka gɛlɛn dɛ surtout yɛrɛ n'o bɛnna sen ma n'o waati kɛla ka sɔrɔ Ala ma muso sɔn den na an bamuso e ka dɔn kuma bɛ caya dɛ a ko Yahudiyaw ya fara fanga bonya na mais jɔn de bɛ na nin don ka na silamɛw lawasa ka na silamɛw lakɔntan ka na silamɛw bɔ nin sigi la a tɔgɔ ma sɔrɔ wa Mamsa a tɔgɔ ma sɔrɔ ok a takbir summa takbir donc Ala k'i to a ka masaya la Abubakar Sidiki denmuso a bɛ fɔ denmuso min ma ko Asma ale cɛ tun bɔla ka na Madina ka sɔrɔ ale bɛ Maka Ala k'i to a ka masaya la manamanakan caya bɛ so kɔnɔ silamɛw tɛna den sɔrɔ la yan an ye basi k'o la an y'o bon kɔrɔti la manamanakan bɛɛ Ala k'i to a ka masaya la Asma bɛ kan ka na a kɔnɔba faninba Asma ye Abubakar Sidiki denmuso ye n'i ma ɲininkala Asma la jɔn ye Asma ye denmuso min k'a ka tagafe fara Ala kɛra n'a fa Abubakar tun bɛ bɔ don min Maka ka na Madina o tun bɛ juluko la k'o ka doni sigi ale de ye a ka fani fan dɔ fara k'a d'o ma k'o ye doni siri a la depuis o kɛla a fɔla ale ma ko muso min y'a ka fani fara k'a di kira ni a fa ma ko k'o ka doni siri o titiri tora ale la fo ka se saya ma n'i ma muso nin lɔn jala in da ni kisa ye muso nin tun ye muso belebele musow cɛ ma ale tun ka kɔrɔ ni Aisha ye Ala kɛra muso Abubakar Sidiki denmuso fɔlɔ le tun b'ale Ala fana k'a bɛn cɛ min ma cɛ 10 minnu ko fɔlɔ kɛra bolo k'o bɛ don arijinɛ kɔnɔ a b'olu fana cɛ ma a cɛ o tun ye Zubayiri kelen nin fana Ala kɛra tɛnɛmuso dɔ bɛ ko Safiya o dencɛ de tun bɛ c'est à dire muso ɲuman ni cɛ ɲuman de bɛ taa ɲɔgɔn na quoi ni Ala ka denmuso ɲuman d'i ma i y'a di cɛ ɲuman ma dɛ an bamuso n'o tɛ ne amina ni k'i denmuso di cɛ ma ko nafoloba kun ka sɔrɔ a jogo ma i k'i denmuso to ɲɔ dɛ denmuso ka kan ka di mɔgɔ de ma mɔgɔ min bɛ sila la ɲɛ mɔgɔ min b'i den ladon mɔgɔ min b'i den ladiya mɔgɔ min b'a to e yɛrɛ bɛ ɲina dentigiya kɔ Ala ma an baw kɛla o denw dila ka bɛn ni miiriya ɲɔgɔn na ma n'o tɛ ni karama sera bɔ la kɔ k'a bɛ min k'a bɛ tubabu la ko b'o ko la kariya k'a sɔrɔ tout ce qui brille n'est pas de l'or qu'Ala nous facilite la bonne compréhension donc Asma ale le bɔtɔ sisan Maka ka na Madina Ala k'i to a ka masaya la nka Asma bɛ kan ka na a kɛlen bɛ ka den barakama dɔ doni a kɔnɔ la a se min kɛla ye Alahu Taala sinna kumana surunya bolo ma ka jigili nɔgɔya ni muso belebele ye den fɔlɔ min sɔrɔla Madina kɔnɔ kira ka hijira kɔfɛ o de kɛla nin ye Abdulayi bin Zubayr nin tɔgɔ tɛ bamananw kɔ dɛ a tɔgɔ la Abdulayi Ala kɛra fa yɛrɛ tɔgɔ fana tɛ Abdulayi ni ko n'a tɔgɔ bɛ na bi kɔnɔ i y'a fɔ ko Abdulayi bin Zubayr dencɛ donc denw fana tora n'o titiri ye den min sɔrɔla hijira kɔfɛ Madina kɔnɔ ni Yahudiyaw ni munafiku tun ka manamanakan fɔ
nin den sɔrɔ min kɛla a tala kana n'a ye jɔn yɔrɔ kira sallallahu bi an bɛ kɛnɛ min kunna an bɛna kuma o de kan mun ka kan ka kɛ an bolo ni Ala Taala ye an sɔn den na an ye nin yɔrɔ ma filɛ dɛ juluw sirila denw cɛma juluw sirila denw bolo la filakuntan bɛɛ ni Ala sɔnna an bɛna dɔgɔtɔrɔw ka dɔgɔtɔrɔ lajɛ pharmacie min tun b'an bolo a ka waati la ni sahabaw tun bɛ taa ka taa fura ta a la an bɛna kuma o de kan an baw den tɛ se labɛn na ɲasi ma fo jani ye furu kɛ n'i ye fɛ Ala ye den barakama bila d'i ma i jija muso min ta t'i bolo a kɛ muso ɲuman ye dɛ muso ɲumanya tɛ ɲada la cɛɲa ye muso ɲumanya tɛ faribanku ye muso ɲumanya ye jogo ni diina de mais monsieur Kaba non est-ce que Cameroun on m'a ko la non Cheikh Jabate ah quand j'ai bien une femme qui est belle surtout elle au grâce à Dieu muso fi man bɛ ka produit Ala ma nɔgɔya e bɛ taa fini yɛrɛ de ka ɲi nɔ n'i ye fini ye muso farafin muso finman yɛrɛ de ka ɲi mais karamɔgɔ yɛrɛ fana muso bɛ bɔ yɛrɛ fana ka bon oui mais k'a sɔrɔ fini yɛrɛ nɔrɔ b'o de la alikaba fini na walima alikaba fini tɛ voilà alikaba ye fɛn normal ba ye Ala ma an fana kɛra valeur dila finmanw ma d'abord jɔn min ye furu kɛ i jija i ye muso choisi muso min kɛ to i denw ba ye wallahi Umaru ka waati la cɛ dɔ n'a den nana i dama kasi Umaru kɔrɔ den ko fa ale nana fɔ Umaru ɲɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ne den a tɛ n bonya a bɛ n neni a bɛ jogojugu bɛɛ a b'a bɛɛ kɛ ɲɛsin ma Umaru kabakoyala Madina kɔnɔ yan den de bɛ se k'a fa dɔgɔya nin cogo la surtout anw silamɛw yɛrɛ ka groupe la Umaru ko t'i dencɛ wele ka na dencɛ taala wele ka na Umaru ka ma ɲininkali kɛ i fa ko k'i jogo bɛ ten i t'a bonya i b'a dɔgɔya mun bɛ a ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ Umaru ne fa ɲininka kosɛbɛ jali ne fa ye baga ne ma ko ne ka a dɔgɔya ne fa yɛrɛ le kɔnna ka ne dɔgɔya Umaru ko cogo di k'a ɲininka k'a ye muso min choisi ka kɛ ne ba ye muso nin ye muso sugu jumɛn ye takbir ko muso nin ye sunguruba de subhanallah c'est-à-dire fierté tɛ den foyi bolo i ye bonya ka sɔrɔ k'i bamuso ye sunguruba de quel que soit ta foi i ka limaniya kana da bonya ma i ka Ala ɲɛsiranya kana da bonya ma ba ye fɛnba ye adamaden ka ɲɛnamaya la a ma dan o ma a ko Umaru ko n fa ɲininka bamuso ɲuman ma choisi n ye n ka n yɛrɛ sɔrɔ a cɛ ma a ɲininka o ne sɔrɔ min yɛrɛ kɛla o ne fa nin ye tɔgɔ jumɛn yɛrɛ ta k'a lana tɔgɔ min yɛrɛ lalala yɛrɛ non bamuso yɛrɛ ta ka fisa n'o fana ye tɔgɔ kuntan don c'est comme n'i tɛ den fɛ n'i mako tɛ den na c'est-à-dire i bɛ fɛ ka den yɛrɛ a ko kɛ c'est-à-dire a tɔgɔ kana na s'i ma tɔgɔ min yɛrɛ lala den na a ɲɔgɔn tɔgɔ cɛjugu tɛ a tɔgɔ kɔrɔ bɛ mun yira o de ye ɲamalafili yɔrɔw ye sununkun ye walama kabinɛ bɛ taa sama ka taa bɔ yɔrɔ minnu la Umaru ko i don ka den in tɔɲɔ ko a ma ɲininka ko yala est-ce que ne fa yɛrɛ ka ne don Ala kofɔ yɔrɔ wa silamɛya bɛ kalan yɔrɔ min ayi ko a m'o kɛ Umaru ko kiyama don i den ka hakɛ nin kan f'i Ala segin a ma mais nin m'an sɔrɔla yan dɛ n'an bɛ furu k'an y'a ɲɛɲini dɛ cɛw ne vous focalisez pas sur la beauté elle est éphémère wallahi cɛɲa bɛ ban i tɛ la i yɛrɛ la i tɛ tigɛ i yɛrɛ la muso dɔ ka di ye a ka cɛɲa y'i sama ka n'a ma furu karo kelen karo fila cɛɲa bɛ tunu ka bɔ yen pewu mun b'a to furu bɛ sabati o de ye limaniya ni Ala ɲɛsiranya ni jogo ɲuman min n'i y'a ye muso la musow fana alu fana cɛ ɲuman ko de ka d'a caman ye surtout den ninnu sɔrɔla yan o ka critère mais cɛ le ko min ka jan dɛ min bɛ tan dɛ ninnu ye miiriyaw le nafa tɛ nin na Umaru y'a yɛrɛ ka cɛ la k'a fɔ e de ye den tun ye e den b'i to donc alhamdulillah ni sahabaw musow tun ka den sɔrɔ o tun bɛ den ta ka na n'a ye kira kɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛ mun kɛ den ka ko la a bɛ den karakɔrɔ bɔ est ce que a b'o julakan kɔrɔ dɔn
mankaw ka kan boy marakaw te yoro ko mankaw olu le be kara ko bolu ko fo mam se be kara ko bolu lo man ka kamba le te da amare ta busi me man ka kam tele belo do amara ne se do fola la kara ko bolu ye munye kirat me tamaro sallallahu alaihi wasallam at me tamaro nyimi ko min dem fitini no atte se tamaro nyimi na abe bon la ka tamaro bo ka gita ka ke denda denka dumuni folo ke tamaro ye tamaro kay bo sabe ni muso beta docteur sola yeni blaka ko sika ni docteur ya fe ki juwati sala ni beta hôpital la yi jija ijija ye tamaro ta ka ble ka dunina ni ma tamaro soro ye lita ya ka tamaro ye min kamara ni ala ka to dani muso ye digi parce que salle d'accouchement do be alhamdulillah tubabula ni muso konine ni ko bara makala ina accouchement assisté. N'est-ce pas? La France aussi c'est pareil comme la Belgique. Qu'elle a facilité. Même en Italie aussi. Alhamdulillah. Donc, elle est bidjida. Idde na bana sola. Ebe singa tamaro fara fo ma wuli ka baka. Ibi bolo la teme tamaro kan tamaro min kamana. Ka o feni ta doron ka la den den ka konoro. E ba la ta kana doni pour ka ya la ko. Nin tuye ala kara ka sunna sallallahu alaihi wasallam. Sunna mini mawnyina ne mako. Ni kan fo douye non ndento ko suwo kala ko suwo lumay o lu nyana ka fo ko dentum kadi o luye kat mala karaka karamata sallallahu est ce que kirat mo kuma ko jawa e ala ira qur'ana aya do ko wa ma yantiqu in huwa illa wahyun yuha ala kirat mo ko ka betu bo ala taala yoro sallallahu na tunye nimla den denka alhamdulillah a ko do fana me isa ay akanime mais est-ce que kira ka ke wala ma make sallallahu o de ka seli wala den kilimbolo la ka banga seli korota den bolo maran ko mato mais asabatila ka fo ko nin tunte ala kira yere ka ke wala sallallahu ma fo ko jugule de anyama muna den ka lameni folo ye ke seli wala ye akilimbolo la ani ka seli to abul marat kon mado alhamdulillah donc ni yoroni bela ala karatu me den to la wasa den to fo ameto ka ko do kesse malo ni la dal promote den bulu den to be do do le kala sayide promote mas be papier ka gadi akana yede den sɔrɔ la lomina ala kɛra ka den tɔgɔ fɔ o don den tɔgɔ bɛ fɔ o don o ni dogoli pasala ɲɔgɔn na wa différence min bɛ tele wolonwula tɔgɔ la cɛ ani den sɔrɔ la don min an bɛna se o de ma sisan den tɔgɔ tubabolo yan dɔgɔtɔrɔso la karamɔgɔ cɛ den sɔrɔ la lomi i bɛ tɔgɔ de n'est-ce pas a mɛ munna tɛ dɔgɔla yɔrɔ la kɛla n'u facilite la bonne opération ala ma silamɛya faamuyali ko ɲuman donc kuma la surunya bolo ma den sɔrɔ la lomi den tɔgɔ bɛ se lala o don maintenant den sɔrɔ tile wolonwula min y'a ka 7e jour ye den tɔgɔ kan ka lawasa ala la ismuhu non n ka na nin bɛɛ kɛ den kelen tɔgɔ la nana n ɲɛ fɛ ka filanan fana tɔgɔ la parce que n bɛna fɔ ko ismuhu Muhammad c'est que n tɛ dɔɔnin bɔ a la déjà non ni dɔ fara la ka problème ta karamɔgɔcɛ faransi kan tɔgɔ la itali taw ko o bɛ sen na ah karamɔgɔcɛ non mais ɲɛ fɛ y'a lamina micro la bi to wa ni micro n d'a ma an bɛna itali karamɔgɔcɛ ma ɲininka inshallah italien bɛ sira la faransi ka kɛ kelen italien bɛ kɛ saba ou bien naani a takbir Allahu akbar ala man tɔgɔ man caya la tɔgɔ man ko nin alhamdulillah faransi kɔni ka dɔ bɔ a la fɔlɔ mais n ta ma ban dɛ inshallah ala nɔgɔya inshallah donc kuma la surunya bolo ma den tɛnɛ sɔrɔ tile wolonwula min sabatila kɛra ka sunna la ni den ye cɛ ye ni ala taala ye saga fila se kɛ den fa ye k'o saraka bɔ k'o kɛ den ka saraka ye ni den ye muso ye ni ala taala ka saga kelen saraka kɛ k'o saraka bɔ k'o kɛ den ka saraka ye ɲininkali dɔ bɛ yan ne nana manju est ce que denwuli saga a bɛ se kɛra sagamuso ye wa
Denguli saga. Est-ce que forcer le faux saga tient voilà ma saga muso avec quel saga mais saga tient voilà ma saga muso denguli saga. Saga tient mais ni saga tient masolo mais ni saga tient masolo ngo ni saga tient masolo ni saga tient masolo et saga muso c'est kakai. Ambalaka Soloma. Amena Ambamso et Ramaniga. Maman, est-ce que Saramuso veut se qu'elle a démouli Sarayo? Beka Sarateli. Saradigi. Mais ni Saradigi Mansoro, est-ce que Saramuso Mamso? Non, il est là. Non, Mamso qu'on fait. Non, qui est communauté. Salut. Ouais. Je parle de celle qui est derrière ma maman. Voilà. Est-ce que Saramuso veut se garder pour le Sarayo? Tu ne sais pas. C'est que toi tu sais là, Sarakel. Non, Saral veut garder pour le Sarayo. Alhamdulillah. Est-ce que Sarah Moussa veut se gala? Ni ma jabi, Antebaron Nami. Francisco, si vous ne répondez pas à ça, ok? Sarah Moussa veut gala. Sarah Chakotala, Sarah Moussa Kotala. Mais est-ce qu'à l'autre de la cap de Moulit Sarah ou Sarah Moussa le médaille? Non, il m'a dit que il a fait ah bon? Ça a dit le bécaye. Elle est pour le mettre de casse à Mousso. Ok, j'allais les questions de Diablo. Ne me pas dire ma femme, Ambalako, Mashala. On nous tient une bonne dame, on a les meilleurs à tout le monde. Ni mo ka moru wala afriki saraka boko la est-ce que moru ba ko gesa muso le saraka ba moru ba ko le ko saraka ni yera ko ni me e me mo no nya ko me saraka lo saraka muso ko na ko fola Saraki Kamfi. C'est tout la liste qui c'est le peuple le disait. En Yuba c'est. Ana mana dundu. Moru ganya mo segene. Wallo ganya mo segene. Allah akbar. Alli sukola. Aya suko gardera. Ni saraka bolo ko ntila. Mo ko do wolo do ki sukola. Nono kene tu be marché frafina. Urugbe o yɛrɛ fana bɛ manqué woro tɔw cɛ ma ani womi e ka womi feerela ye waati a bɛ bɔ lansaraseli kɔfɛ ka womi feere mais n'i ka womi feerela a bɔra lansaraseli ɲɛ a lɔn k'a fɔ ko saraka womi commandé bɛ ele ni Alahu Taala cɛ womi kuru saraka nafa jumɛn b'a la e tɛ womi san k'a di dɛsɛbagatɔ ma o y'a dun i t'a san k'a di denmisɛnw ma o y'a dun e tɛ wari dɔ womi na fo ni bilala saraka bɔ la Monsieur Konate, e kana womi jugu bɛ marché l'Afrique dɛ wallahi bon ne kɔni m'a dɔn différence min bɛ womi na ani dumuni tɔw saraka bɔ bonda kɔ wallahi nɔnɔ kɛnɛ o tɛ tɔrɔ n'o la dɛ Monsieur Konate o bɛ bɔn ji la cogo min o bɛ bɔn ji la cogo la ani sisɛfan ani worobɛ ou bien ko kolo woro bien wolo do ɲagamini bɛ ɲa dɔ ma marasa woro nin bɛɛ ye kamerebaya ko le nin bɛɛ ye kamerebaya ko ça n'existe pas ça n'a jamais existé le prophète n'a jamais parlé de ça il ne s'est jamais prononcé sur ce genre de sujet. Est-ce que nous sommes plus sachants que le prophète sallallahu elle m'a dit n'a pas tout mais c'est qu'on a dit ambalaka kan saraka chama mole ni maneo na nasisa mais nana sona on va vous aider à que Allah va regarder la parce qu'on est vraiment n'a pas capable
n'a ma nin kɛ ala warimisɛnninw tɛna garder la dɔ suko la ko fɛnjugu b'a gbɛnna n'a ka mɔgɔ dɔ wele hey mɔgɔ jugu le b'i kɔ n'o bana fɔla dɔrɔn e fana bɛ paniquer i ka suko la ninnu bɛ tolon kɛ aw hakili la ɲa dɔ ma fanga ka ala kɛra sɔrɔ sali la an bɛ suko parenthèse datugu ni kɛra ka ladilikan ye a bila i kunna n'i suko la quand tu fais un rêve que ça soit un cauchemar ay kɛ suko jugu ye suko ni min lasirana suko min no ala la i fari bɛnnen t'i kan a tilancɛ caman bɔra setana de yɔrɔ ele bɛ se o basi la cogo di i sinani mɛn i jɔrɔni mɛn kira k'i ma sallallahu alaihi wasallam lɔ fila dɔrɔn est ce que lɔ fila bɛ sɛgi bene bɔ lɔ fila seli ka di ala ma n'i tilala ala n ka suko min kɛ n'i tanga tɔɔrɔya bɛ ma tɔɔrɔya t'i sɔrɔ i m'i yɛrɛ bila sarakabɔ la i m'i yɛrɛ bila kɔnɔnafili la ko tuma ka nɔgɔ ka nin bɔ mais ele ko ko ayi k'i bɛ fɛ k'a kɔrɔ le ɲɛɲini k'a dɔn et qui cherche trouve komi ɲɛɲini ba le ka di ye i bɛtɔ don ma o ka nasɔngɔ ko jɔrɔ b'a la ele bɛ t'i yɛrɛ la o tigɛ dɔrɔn kabini ala k'a dan a m'a dɔn suko bɛ fasari cogo min ale bi e ka suko fasari ka bɔ ale yɛrɛ pɔsi kɔnɔ ko de ma non lɔ fila seli bolo hali n'i yɛrɛ tɛ seli bolo ma façon diinɛ nin ka nɔgɔ suko jugu kɛli bolo a kɛlen bɛ k'i masila i sigini ye tu i sigiyɔrɔ a kɛ tan dɔrɔn siɲɛ 3 ala an ka suko jugu min kɛ n tanga tɔɔrɔya ma salam fatiha a banna e bɛ wuli ka taa n'i sen ye ko tuma ka nɔgɔ ka nin bɔ mais an balakaw o man d'o ye ni y'a wa bɛ a kuma ninnu ka ca kojugu ne bɛ kɔrɔ de ɲini n ka saraka la fo ka saraka bɔ mɔgɔ dɔw bɛ suko fasari c'est vrai ala ka suko lɔnni di dɔw ma a k'a di yusufu ka bɔnkɔnɔla ma alayhi salam a n'a fa yakuba olu tun bɛ suko fasari an ka waati nin fana na maaw bɛ yen ala ta'ala ka suko fasari ni sɔnniya mɔgɔ minnu ye ala m'a nɔgɔya an bɛɛ ye karam oui mame man tu kana bila suko kɔrɔ fɔlɔ yan dɛ ni maa min suko la maintenant ale y'a datugu kɛrɛfɛ ka bɔ ka tanga ni ala fɛ ka bɔ ki suko tɔɔrɔ et puis ka tila ani ala fɛ hɛrɛ b'a ala ka hɛrɛ da maintenant o kɔfɛ tuguni ale nɔgɔla tile fɛ ale baara bɛ yɛrɛ la ale taama de kan mais ale ti bɛ ka jigin suko minɛ tout le temps mais maintenant a kɔni a b'ale lafiyara na mais suko de k'ale lafiyara mais a bɛ to k'ale répéter ale n'a fɛ mɔgɔ la mais o suko la kan ka jɔrɔ jumɛn kɛ mun na numéro ka ban ne a bɛ a kɛ ka mun de kɛ donc ne ɲininkali dɔnbolo de an balimacɛ ka min fɔ kumana surunya bolo ma setana bɛ tulon kɛ adamaden na wasuwasu i bɛ suko dɔ kɛ a b'i sɛgɛn i ka journée la a bɛ na i hakili la waati bɛɛ i bɛ miiri a ma munna a b'i sɛgɛn la parce que i fana ka fanga dɔ di setana ma n'i dala ala la ka limaniya ta kira k'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam k'a kɛ ten ka ɲinɛ a kɔ k'i miiriya bɛ bɔ a la foyi tɛ sɔrɔ mais à chaque fois ni e bɛ to ka miiri a ma wasuwasu don a tɛ b'i hakilinata la a tɛ b'i miiriya la a b'i tɔɔrɔ kosɛbɛ mɔgɔ dɔw bɛ se k'a yɛrɛ suko la kɛ misaliya bolo ma mɔgɔ fagalaw nana kama un exemple marifaw b'o bolo o b'a kɔ k'a faga ale yɛrɛ sirannen bɛ ninnu ye setana sukow de ye suko ɲɛnamaw tɛ maa min ye nin suko sugu kɛ a b'i tɔɔrɔ kosɛbɛ a b'i tɔɔrɔ i farikolo la a b'i tɔɔrɔ i hakili la a yɛrɛ b'i tɔɔrɔ i ka pensée caman na pour ne pas que y'i yɛrɛ bila problème ba la ka wasuwasu kɛlɛ ka bɔ i yɛrɛ la n'i banna sunna labaara la ka lɔ fila seli walama k'i daji tu i bolo mara fɛ suɲɛ 3 i ye ɲinɛ a ko kɔ i miiriya bɔ a ko la a dɔn k'a fɔ ko ala le ka bon ko foyi tɛ se k'i sɔrɔ
mais tant que ni tawhidu le ma fanga so ele be miri ni ma wati be e bi ni yere toro i yere ba fo ala ko min fola nyina ko ka keni est ce que yere be se ka nimba ba ibe ala ko ni minimiser iba ke ko majidi no na kala te a chama na bi yere toro ala ma no limanya ko majila ma angana fanga di setana ma waswasu e jamaro bali abadama don soro ali seljita abe seljita est ce que ngam bolo ron go est ce que jisa na ron ma wa est ce kanin kala ka bu yela e kana tanda ma ka fanya ko madi ambe mala mo kala ame tananga entre mes questions dole la non ma metaninde en ko Saraje amma musoma nyina ko le sunna bonda ko no saga bebe se kala demuli saga akela saga chewa akela saga musowa alhamdulillah mais comme on taw ali saga chewa re fana fa bana peut-être yebe de para saga dile comme ça ala ma no ya donc dencha tabe ben saga flama wala saga dem so tabe ben saga kelema ni ngali do bambolo bonda ko التكبير الله أكبر ثم تكبير الله أكبر ثم تكبير الله أكبر سلام يلا أفلا أنك دينا وأنك دينا تلنيني جاوني مزول لوجه دين سورلا دين يجي دين يمسوي ko den chama ko ya saraka kan ga safla e ko den musoma ko takran ga sakeli ni ko ngame jate tani na eske islamaya anta fonwa ajengela doni mamso amamso da to ko lo fo achalo muso groupe nani donc ni safla setie bashi fo itala ni keleme sebiye e ba am ni sara reference setie bashi tala ibi dena donc na boke ko misuna ka fanyami mais tu n'as na moi mon nouveau tubabula ama foka laka téléphone mi me amboloni anga téléphone ama internet sanaka ke nunu kono wati be an kanime ka ko beke mais mi e dena saraka ko e a kol benite kasoro ko beni me ame wardo ci le kele kono abe se kala den ka saraka wallahi nimi dem madame kabina be fitini sirinya sigilede ni ne bena ko ke ni sala ni ne ka ko ka ka gbaleya ima na setie sariati bali mais an kana fen seto anye kan yere bala kelima ni sara sans c'était mo mi chef Jabate anniversaire de passé ka bode gâteau mi mesa ado na commandé war fo le jibeti salu be loué olube ka anniversaire li donc mala sunya boloma donc chayani me kasola bi ko sebe donc kanime ka bobi famuka donc no masaute bena donc bi alala donc ka joro abe islama bela muna est-ce que on kan ka donc ka saraka koni anya tasiri lawa est-ce que donc ka éducation anya makodo alawa e jani maye be baga ibe yoroma italona yoroma be de yere ka saraka ko mi e saga ya fitini ma ka demuli ayere ma ko tala tubabula atanga programme yere la parce que anta jate la ko bay joli ni boto denye ka yera bali ka famiyani ko di ambe malamu kala dem fana kun ka kali asoro tele woron vla o ko sabe fo marakatan jama de no ni marakatan jama fo marakatia Marakaya. Maraka maraka chabe ase marakaka aw ne ba fo ko dem kudi mala maraka ko ni maraka fana ta fanta to lela maraka ba fa to imagine inshallah maraka chako ko dem kudi ki imagine ke voilà imagine donc ni ama ko dem kuli dem kunzigi le kanga ba ko e bamso
Non, maintenant, en fait, nous on attaquer. Chef, c'est comment? C'est toi, je te regarde. Non, lui qui a un costume noir là. Costume noir. Ah, c'est toi. Non, c'est la causerie, hein. Ne te gêne pas en fait. Est-ce que la tête de l'enfant, raser la tête de l'enfant, est-ce que c'est une obligation ou pas? Quand d'un coup, est-ce que forcer le forcer tête? Forcer. Non, lui il va t'aider un peu. Lui qui a un casquette renversée là. C'est forcé. Mais, forcez-le. Non, il faut leur donner le micro. Ben, c'est le baptême, hein. Nous sommes jeunes, il faut tout. C'est forcé? Bon, on va dans la procédure. Mais ni moi, il m'a dit, d'un coup, ni l'autre. Bon, on a vu dans la procédure. Non, elle est pour forcer. Ni moi, il m'a dit, à d'un coup, ni l'autre. Ah? Mais ni la pour qu'on non, on va forcer à tourner. Ok, micro di Keita ma est-ce que Demso ni Denje, Demkouli là, est-ce que forcer le Mousso pendant qu'on gagne à l'Iwa? Mousso Tate. En bon, qui a donc sallallahu alayhi wa sallam? Quand Dende me sort, quand me sort fitra là. Est-ce que Allah kira ka dembodena kuli bonda konowa? Damso kum non ne be mani ngala ne te kiti ngala moi je te dis pas. Damso kume li wala ma kunteni. Mais est-ce que Mousso ya pour l'islam là sur la là? Différence de ma Mousso ni Damso te. Est-ce que ni ambalaka ou talaka to kuma l'islam là est-ce que c'est pas interdit? Une femme, est-ce qu'une femme doit se coiffer en islam? C'est interdit, sauf peut-être si elle a une maladie, docteur Okokaya Kumbana. Ok, mais la fille maintenant là, est-ce que c'est pas une femme aussi? La fille, il y a une différence. Attaqué, micro du président, Firda aussi président. Président, est-ce que c'est la Maya Dengouli? Est-ce que des mousseaux coulent forcé ou la forcé? Ou bien des gens coulent le grand maquet? C'est préféré par rapport aux garçons. Comment nous maintenant, pour le terme qui a été utilisé pour l'amour, pour métier et pour fort. Si c'est un rapport qui a fondé. Mais si on a donné, il faut que le décalage est un peu pour le pays. Si c'est un homme de sens plus que pour la femme, c'est préférable, mais c'est pas obligatoire. Alors, est-ce que nous on est d'accord avec ce qu'il vient de dire? Moi je suis d'avis, il faut faire les deux. Garçon aussi. Ok, je te pose une question. Moi je ne réponds pas d'abord. Est-ce que raser même la tête de l'enfant, c'est une sunna ou bien c'est obligatoire? Comme tu as dit tout à l'heure par rapport à ce que le prophète a dit que les enfants naissent avec quelques impurités, donc on a son combat. Alors, téléphone, micro, il y a secrétaire. Secrétaire. Bismillah. Non, mais t'as messé. Deux. À Soro. À Kouzigi de Meli, la Benika question. Kouzigi de Ganga Kedini. Micro Bleda. Kouzigi de Ganga les poubelles là. Kalaf les poubelles là. Les poubelles là. Mais donc, il veut se dire c'est un plafond. On est comme là, non, les deux cousins, Manalila, a même mis là, quand on finit de raser la tête de l'enfant. Obéchine taka kedli. Ok? Voilà, qu'à peser. Est-ce que peser l'iniwo
forcer le ou bien ça va pas ou bien ça va te e kala mo ko chama ngala ba dem na fa nya ni ne de ne ko be sunante non de kunzigi peseli ka asani gramu sarakabo est-ce que au fana est obligatoire de wa sunna de wa wala ma konuma de wa wala ma ayra kitibe on ne sunna on après ko je laisse les autres ah la daroge oui amena mamso manyilia التكبير الله أكبر ثم تكبير الله أكبر جوال كرو الله أكبر التكبير الله أكبر ثم تكبير الله أكبر andon nunu le bena kan ka signé si an signé me kenen ni kuna tuyalo den kuna bo kenen do me hakili soro kenen le fana do yara ma den soro dam na folo jabate yara ma dam na folo parce que toma ko be sala donc an ka ko nyanyina la ko sebe ala man be na sababa question posée la mbolo amena be jabi mais amena teme ni bara e folo den sorat le woromvla den kunzigi kan kali alhamdulillah ka klafana ka duwo ke denye sagami kan ka fa adobe se to la sokuna adobe di sinyo ma adobe si de sabato ma muna be ye duwo ke denye kada kan den keni me ka kan nyama ya ku foro le dawo donc alhamdulillah asini me kene min kuna ni ma fili Firdausi Almami ale le bena den to la wasa imam anga maraka che kamoje donc amena micro di maka do roma la ah ok alhamdulillah rabbil alamin ni Allah taala sona amena possible bara la ka Allah taala tanya na ba mi seli wa assalamu alaikum donc on va faire vous êtes à cette minute inchallah amena seli fana seli mi inchallah alhamdulillah alhamdulillah